جو ہاتھ اٹھائے ہیں نماز تو ہم دل سے پڑھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی نماز تو ہمارے دل کے اندر ہے، ہم جو گھر سے آئے ہیں مسجد کے اندر بارش میں بھیگتے ہوئے تو کیوں آئے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے تو آئے ہیں۔ اللہ مفضیہ والسر عنده علانیہ، الحلال ما احل والحرام ما حرم والدین ما شرع والامر ما قضى الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها قام الدين ومن هدمها هدم الدين او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے بعد میں سب سے اہم چیز جس کو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے نماز۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم آخری سفر میں ہیں اور اپنے اللہ سے ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں۔ اس وقت میں وصیت کیا فرمایا کہ نماز کی پابندی کرنا اور غلاموں کے ساتھ میں، ماتحتوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا۔ تو ایمان کے بعد میں جس چیز کو سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے وہ ہے نماز۔ مختلف احادیث اس موضوع کے اوپر کتابوں کے اندر آئی ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے دین کو، نماز کو قائم نہیں کیا اس نے دین کو منہدم کر دیا، دین کو گرا دیا۔ اذان کے اندر حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف۔ قرآن کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ تبارک و تعالی سے مدد چاہو، کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس موضوع کا ذکر کیا اور نماز کا ذکر کیا، نبی کریم نے صحابہ کے درمیان اس بات کو پھیلایا، اس بات کا ذکر کیا، تو صحابہ خوشی سے جھوم اٹھے کہ ہمیں اب تو اللہ سے ماننے کا موقع مل گیا۔ اب ہم جو چیز مانگیں گے ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسی چیز اور ایسا تحفہ عطا فرما دیا ہے، کوئی پریشانی آئے گی 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی سے اپنی مشکل کو آسان کرا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب آگے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔
والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم۔ اللہ تبارک و تعالی مومن حضرات کی کامیابی کو بتا رہا ہے، ہاں تحقیق کے اس میں کسی بات کی گنجائش، شک کرنے کی، شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ لوگ، وہ ایمان والے کامیاب ہوں گے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کر رہے ہیں۔ خشوع خضوع کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈر رہے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے اپنے جسم کو بالکل صحیح سلامت اور خاموشی کے ساتھ میں کھڑا کر رہے ہیں، اپنے اعضاء کو ہلاتے نہیں ہیں، کھجاتے نہیں ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہیں، بالکل سکون کے ساتھ میں نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ تیسرا مطلب، جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو اس کا دھیان یہ ہونا چاہیے، اس کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے اور میں بھی اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہا ہوں۔ یعنی ہماری نماز ایسی ہو گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے سامنے ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ورنہ اللہ تو ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہو گیا۔ چوتھا مطلب یہ ہے خشوع خضوع کا، کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے جتنے بھی رکن ہیں، وہ چاہے نیت باندھنا ہو، وہ چاہے قیام کرنا ہو، وہ چاہے رکوع کرنا ہو، وہ چاہے سجدہ کرنا ہو، جتنے بھی رکن ہیں تمام رکن کو سکون کے ساتھ میں، وقار کے ساتھ میں، اچھی ادائیگی کے ساتھ میں ادا کر رہا ہو۔ یہ چار مطلب میں نے آپ کے سامنے کس کے بیان کیے؟ خشوع خضوع کے بیان کیے ہیں، چار مطلب۔ اچھا، اب بات یہ آتی ہے، مسلمان کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، اللہ تبارک و تعالی تمہاری پکار کو سنتا ہے۔ تم جب بھی اللہ کو پکارتے ہو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعا کو ضرور ضرور قبول فرماتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور 5 وقت باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہاں تک کہ مسلمان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اتنی نمازیں پڑھنے کے بعد میں، اتنا اللہ سے مانگنے کے بعد میں، پھر بھی میری خواہشیں پوری نہیں ہو رہی ہے۔ یہ آدمی کے ذہن میں سوال گونجتا ہے اور اکثر گونجتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کے کچھ اصول بتائے ہیں۔ جیسا کہ ایک اصول کیا ہے؟ اگر ہم کہیں کمرہ بنا رہے ہیں تو اس کی بنیاد کو مضبوط کریں گے۔ اگر بنیاد مضبوط نہیں ہے تو پھر بلڈنگ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب منہدم ہو جائے۔ اس لیے بنیاد ہی سے کام کو مضبوطی کے ساتھ میں لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان دے دیا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے قرآن مل گیا، حدیث مل گئی، ایمان مل گیا۔ ورنہ میرے عزیزوں، جو غیر ایمان والے ہیں ان کے کرتوت دیکھو کیسے کیسے کرتوت کر رہے ہیں، اور ان کے اندر تعصب پرستی دیکھو، اتنی تعصب پرستی گھس گئی ہے۔ داڑھی والا ہمارے سامنے نہ آ جائے، داڑھی والے سے ہمیں بہت نفرت ہے۔ اگر اس کا کام صرف 5 منٹ کا ہوگا تو اس کو 5 دن لگانے میں کوئی ان کو کھٹکھٹاہٹ نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی، اس کو بھگاتے رہیں گے۔ یہ معاملہ
साथ में होता रहता है। यानी इतनी तासुब परस्ती घुस गई है गैरों के अंदर। इसकी वजह क्या है मेरे अजीजों, कि हमने अपने उसूलों को छोड़ दिया। जब हम नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तो हम नियत बांधते हैं, हमारे हाथ सीधे कहां होते हैं, काबे की तरफ होते हैं, और हम नियत बांधते हैं। अब हमने जो हाथ उठाए हैं, नमाज तो हम दिल से पढ़ रहे हैं, हाथ उठाने की क्या जरूरत है भाई? नमाज तो हमारे दिल के अंदर है। हम जो घर से आए हैं मस्जिद के अंदर बारिश में भीगते हुए, तो क्यों आए हैं? नमाज पढ़ने के लिए तो आए हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए आए हैं। अब हम जो हाथ उठा रहे हैं, तो मेरे अजीजों उलमा फरमाते हैं कि एक हाथ उठाने का मतलब ये है कि अब हमने तमाम कामों को, वो चाहे दुनिया के एतबार से हो, हुकूमत के एतबार से हो, किसी के भी एतबार से हो, हमने तमाम कामों को पीछे छोड़ दिया। अब क्या है? मैं हूं और कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है, इसके सिवा और कोई नहीं है। सबसे पहला उसूल ये है, जब आदमी इस नियत के साथ में नमाज पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह और जो उसूल है उनको भी पूरा करने की कोशिश करेगा। अब हमने नियत बांध ली, अच्छा नमाज की 51 सुन्नतें हैं, नमाज की 51 सुन्नतें हैं। उनमें जो सबसे पहली सुन्नत है वो ये है कि अपने हाथ को बिल्कुल काबे की तरफ रखना, न आसमान की तरफ करना और न टेढ़े मेढ़े करना और न इस तरह करना कि कानों की जानिब अपनी हथेली को कर लिया, नहीं, बल्कि हमारे हाथ बिल्कुल कहां होने चाहिए? काबे की तरफ होने चाहिए। अब हमने नियत बांधी, हमने नाक के नीचे अपने हाथों को बांधा। किसी आदमी का पेट मोटा होता है, कोई ज्यादा भारी होता है तो उसको दिक्कत आती है, वो अगर थोड़ा ऊपर भी बांध ले तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आदमी नियत बांधता है जो सही सलामत आदमी है, यानी जिसका जिस्म बिल्कुल सही है, तो वो क्या करेगा? अपने पैरों को बहुत बांधेगा जैसे अल्लाह से कुश्ती कर रहा हो, नमाज नहीं पढ़ रहा हो। अब हमने नियत बांधी अल्लाहु अकबर क्या करके, कम अज कम ऐसा तो हो कि हमारी जो है, जब हम नियत बांध रहे हैं तो हमारी तीनों उंगली, जो 20 की उंगलियां हैं, ये हमारे गट्टे के ऊपर आ जाए, ये हमारे गट्टे के ऊपर आ जाए, कम अज कम इतना तो होना चाहिए। अच्छा, नियत बांधने के बाद में अब हम क्या पढ़ते हैं? सना पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये पढ़ते हैं ना। नमाज पढ़ते हुए मेरे अजीजों एक जमाना हो गया, लेकिन हमारे सुब्हानक अल्लाहुम्मा अभी सही से याद नहीं है, अल्फाजों की गड़बड़ी है। अब मेरे अजीजों यहीं से हमारे उसूल खराब हो रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआएं कहां से कबूल करेगा? हमने सना पढ़ी, सना पढ़ने के बाद में अब हम क्या पढ़ेंगे? आऊज़ु बिल्लाह, पूरे फातिहा पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे? जो भी सूरत हमें याद है उसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद में फिर हम क्या करेंगे? सीधे रुकू में चले जाएंगे। अब हमने कयाम तो कर लिया, लेकिन मेरे अजीजों जब हम रुकू में गए हैं तो ऐसा हो रहा था जैसा ऊंट की टोहान ऊपर को उठी हुई रहती है ना, इस तरह हमारा रुकू होता है। अगर कोई मजबूरी है, कोई शदीद मजबूरी है, शदीद उज़्र है, तो वो तो मेरे अजीज में कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन क्या फरमाया कि हमारा सर और हमारी सुरीन जो पीछे का हिस्सा है वो बिल्कुल बराबर हो जाए, इस तरह। ये सुन्नत तरीका है मेरे अजीजों। इसलिए कहते हैं कि नमाज वर्जिश है, नमाज क्या है? कसरत है। जब आदमी इन उसूलों के साथ में नमाज पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उसकी वर्जिश भी होगी और उसके उसूल भी पूरे होंगे। हमारा सर और सुरीन कैसी हो? बिल्कुल बराबर हो जाए। यानी अगर हमारी कमर के ऊपर गिलास को रख दिया जाए या चाय का कप रख दिया जाए तो वो गिरना नहीं चाहिए। ये हमारी कमर इस तरह बिल्कुल सीधी हो जानी चाहिए।
आदमी सही सलामत है, उसका जिस्म पतला है, वो कर सकता है। अब वो वहां जाता है, वर्जिश करने के लिए जाता है कोई आदमी, तो वहां तो बिल्कुल इस तरीके से वर्जिश करता है कि जिस्म का एक एक आजू खुला देगा, वो चाहे किसी भी एतबार से हो, हर आजू को क्या बना देगा, ताकतवर बना देगा। लेकिन मेरे अजीजों, इसी ताकत से नमाज पढ़ी जाए तो इंशाअल्लाह वर्जिश करने की नौबत नहीं आएगी। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने ये उसूल बताए हैं। अब हम रुकू करेंगे, रुकू करने के बाद में मेरे अजीजों, अगर औरत रुकू कर रही है तो वो बिल्कुल इशारे से रुकू करेगी। अगर औरत रुकू कर रही है तो वो इशारे से क्या करेगी, रुकू करेगी, और अपने घुटनों को बगैर उंगली खोले हुए मजबूती से पकड़ लेगी। हमारा सजदा ऐसा होगा जैसे एक औरत रुकू करती है ना इशारे से, ऐसे हमारा रुकू होता है मेरे अजीजों। तो ये रुकू औरत का है, हमारा रुकू ये है कि अपनी उंगली को कुशादा कर ले, अपनी उंगली को खोल ले, घुटने को मजबूती से पकड़ ले, और जितना मेरे अजीजों पिंडली के ऊपर जोर पड़ेगा उतना रुकू ज्यादा सही होगा। कभी भी आजमा लेना, जब हम रुकू कर रहे हैं तो जितना हमारा जोर पिंडली पर पड़ेगा, जितना भी पड़ेगा उतना ही हमारा रुकू सही होगा। ये पीछे वाले पंखे खोल दो भाई, ये वाले बीच वाले उतना ही हमारा रुकू क्या होगा, सही होगा। अच्छा, अब हमने रुकू कर लिया, रुकू में क्या पढ़ाएंगे, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, और हम क्या पढ़ते हैं, सुबहान रब्बी अल अजीम, सुबहान रब्बी अल अजीम, हम ये पढ़ते हैं। तो अल्फाजों की तब्दीली हो गई, अगर से माना में कोई इतना फर्क नहीं है, लेकिन मेरे अजीजों अल्फाज तो कम अज कम सी होने चाहिए। सुबहान रब्बी अल अजीम, अब हम पढ़ते हैं सुबहान रब्बी अल अजीम। अब बताओ कितना फर्क हो गया। कभी पूछने की नौबत नहीं आई कि हम तो बहुत पक्के से अच्छे नमाजी हैं, हम तो एक बार हाथ उठाएंगे और अर्शे मौला को चीरती हुई दुआ जाएगी और कबूल हो जाएगी। हमें क्या जरूरत है, रुकू करने के बाद में सजदा करेंगे। अब मेरे अजीजों, सजदे में जो हम जाएंगे तो सबसे पहले अपने घुटनों को रखते हैं, फिर अपने हाथों को रखते हैं, फिर पेशानी को रखते हैं, फिर नाक को रखते हैं। अच्छा, सजदे में चले गए। अब बहुत सारे आदमी क्या करेंगे, सजदा बिल्कुल इस तरह करेंगे जैसे औरत करती है ना, इस तरह बिल्कुल सजदा करेंगे कि मेरा जो मेरे बाजू है वो थोड़े बहुत खुल ना जाए, कहीं जोर ना पड़ जाए। अगर जोर पड़ गया तो सजदा सही हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह चिपक कर रुकू करते हैं। जब हम सजदा करें तो मेरे अजीजों, हमारे हाथ उंगलियां मिली हुई हो, काबे की तरफ हो, और हमारे बाजू जो है वो बिल्कुल खुले हुए होने चाहिए। ये मर्द का सजदा है, ये हुसैन का सजदा है, ये अबू बकर का सजदा है। क्या अगर हम ऐसा सजदा करने वाले बन जाएं तो मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला हमें बहुत ऊंचा कर देगा। किसके आगे झुक रहे हैं, अल्लाह के आगे झुक रहे हैं, अल्लाह के आगे अपने पेशाने को झुका रहे हैं। अगर हुजूर के साथ में झुकाएंगे तो मेरे अजीजों, अल्लाह हमें बहुत ऊंचा कर देगा। एक रकात हो गई। मैंने आपको एक रकात कैसे बताई है, अमली तौर पर नहीं बताई, बल्कि मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। तो मेरे अजीजों, इसी रकात पर गौर कर लो, बस एक रकात पे। अगर हम एक रकात सही पढ़ने वाले बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी नमाज चारों रकात बिल्कुल सही हो जाएगी। बस एक मसला सुन लो, फिर उसके बाद में सुन्नत पढ़ लेना। ये मसला बहुत चल रहा है। जब इमाम रुकू में जाता है और रुकू में जाते वक्त में इमाम उठता है, सुबहान समी अल्लाहु लिमन हमीदा, यानी इमाम उठ रहा है और एक आदमी भक्के आया और भक्के आने के बाद में उसने अल्लाह अकबर
यानी इमाम सीधा खड़ा नहीं हुआ, वो फौरन कहां चला गया, रुकू में चला गया। मेरे अजीजों, अगर इमाम ने समी अल्लाह यहां से शुरू कर दिया है, वो उठना शुरू हो गया है, हमने पीछे से अल्लाह अकबर कह करके फौरन यानी क़याम भी नहीं किया, रुकू में चले गए, तो समझ लो हमारी नमाज नहीं होगी अगर हम एक रकात नहीं पढ़ेंगे। मेरे अजीजों, क़याम शर्त है नियत बांधने के लिए। जब हमारी नियत नहीं बंधी तो क़याम सही नहीं हुआ, जब क़याम सही नहीं हुआ तो हमारी नमाज नहीं होगी। नमाज क़याम करना नमाज के अंदर फर्ज है। इसलिए अगर हम वुज़ू करके आ रहे हैं, इमाम रुकूअत से उठ रहा है तो उठने दो, कोई बात नहीं। एक रकात छूट गई, कोई बात नहीं। इमाम सजदे में है, तुम कहो अल्लाहु अकबर, इस तरह कहो और बगैर कुछ पढ़े इमाम के साथ में सजदे में मिल जाओ। ये नमाज तो जो है, मेरे रकात तो हमारी निकल गई, लेकिन अगर हमने अपनी रकात नहीं पढ़ी तो हमारी नमाज नहीं होगी। अगर इमाम सजदे में है, दूसरे सजदे में है या कायदे में है, जिस हालत में इमाम को पाओ उसी हालत में इमाम के साथ शरीक हो जाओ। रुकू निकलते ही हमारी रकात निकल जाती है। क्यों? इसलिए कि नमाज का वो हिस्सा जो इमाम के साथ में अदा हो जाएगा, तन्हा अदा नहीं कर सकते। ये मसला है, इसको समझने की कोशिश करें।